Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Dans ce vidéo, Inch'Allah, on va voir le Moyen Âge, ce cours est spécialement pour les étudiants du semestre 1. Inch'Allah, غنشوفوا le Moyen Âge, شنو هو الديفينيسيون ديالو, division, les caractéristiques ديالو, la culture médiévale, la centralisation des États et la littérature. Inch'Allah, d'abord en commençant la définition. Le mot remonte au XIVe siècle utilisé par Pétrarque. Par Pétrarque à partir du latin médium tempus, temps intermédiaire entre l'Antiquité et une nouvelle ère en perspective temps ensuite l'éminence. L'éminence, ça veut dire quelque chose qui est produit, qui est prête à se produire. En Pétrarque, il est passionné, de lettres classiques, il qualifie avec dédain son époque de médium. Ou là, autrement dit, époque médiane. Il y a de tempus, de médium tempus, ou là, époque médiane. Le concept d'emblée, le Moyen-Âge, depuis ou là d'emblée, le Moyen-Âge fait l'objet d'une projection négative, l'associant systématiquement avec décadence, obscurantisme et médiocrité, etc. Les siècles de la Renaissance et les Lumières ont consolidé cette conception péjorative, mais les romantiques du XIXe siècle ont réhabilité l'ère médiévale. Les romantiques l'ère médiévale réhabilitée, qui devient une source d'inspiration au détriment de l'antiquité gréco-romaine et de la Renaissance. l'ère médiévale وغادي يولي واحد لا سورس دانسبيراسيون ديال الالهام au détriment على حساب l'antiquité gréco-romaine et la Renaissance. On vante alors les vertus de la chevalerie, ça veut dire associé à la liberté des bohémiens à certains égards, les bohémiens huma الغجر. On redécouvre, exalte l'art gothique. Maintenant on passe à l'historicité. C'est un concept, premièrement c'est un concept problématique et polémique. غادي يكونوا فيه مشاكل وواحد الجدل جدلي. La périodisation des époques historiques est une nécessité scolaire et académique, واحد الضرورة تعليمية أكاديمية. Elle est loin d'être une évidence scientifique. Pour le Moyen-Âge, on avance plusieurs dates quant à son début. غادي نركزوا على هاد لي دات هادو شنو وقع فيهم. 3e siècle, crise multiforme au sein de l'Empire romain, instabilité, etc. شنو وقع في هذا السيكل هذا في 3e siècle القرن الثالث وقعت فيه واحد الأزمة متعددة ديال متعددة في الإمبراطورية الرومانية وعدم الاستقرار إلى آخره. 4e siècle, division de l'Empire romain en deux. في القرن الرابع تم تقسيم الإمبراطورية الرومانية إلى إمبراطوريتين, Empire romain d'Orient et Empire romain d'Occident. 5e siècle, pillage de Rome par les Goths 471. هنا تم سرقة ولا نهب ولا le vol de Rome par les Goths, puis sa chute définitive en 476, من تما السقوط ديالها بشكل نهائي في 476. Et la déposition du dernier empereur romain اللي هو Romulus Augustus. La fin du Moyen Âge présente la même problématique de pression. On retient deux dates, deux dates اللي هما très importantes خصنا نذكروهم. اشنو وقع فيهم؟ En 453, chute de Constantinople entre les mains des Turcs ottomans. سقوط القسطنطينية على يد شنو الأتراك العثمانيين في 1453. En 1492, chute de Grenade et découverte de l'Amérique par Christophe Columbus. Ou là, Christophe
كولومب، يعني من تما سقوط غرناطة يعني في إسبانيا واكتشاف أمريكا من طرف كريستوف كولومب. Maintenant, on passe à la division du Moyen Âge. La division du Moyen Âge, étant donné la longue période du Moyen Âge 1000 ans, dans les transformations, les évolutions et même les contradictions. يعني غادي يكونوا هناك يعني معارضات، غادي يكونوا تطورات. celui-ci ne présente pas un aspect uniforme, يعني ماشي ما كيريبريزونتيش لنا un aspect uniforme, mais اشنو des facettes multiples، يعني جوانب متعددة. Ainsi les historiens ont divisé cette période en deux ou trois phases selon des critères distincts. يعني هاد لي historiens فاجاو يعني قسموا هاد لا بيريود هادي، قسموها لواحد دو ولا تخوا فاز، يعني على حسب معايير يعني distinctif يعني مستقلة. les 5 premiers siècles يعني من القرن الخامس إلى القرن العاشر يعني très peu de textes. les 11e et 2e et 13e siècle l'apogée du Moyen Âge، يعني la Moyen Âge وصل للذروة ديالو على مستوى مثلا l'architecture, la culture, démographie, essor des villes, etc. 3 Moyen Âge tardif يعني من 14e siècle et 15e siècle. اشنو وقع فيه grande crise systémique، يعني وقعت ثاني واحد الأزمة يعني كبيرة. دابا غادي نشوفوا les caractéristiques du Moyen Âge. يعني les caractéristiques، quelles sont les caractéristiques du Moyen Âge. Premièrement le Haut Moyen Âge، يعني اشنو وقع فيه vague des invasions barbares، يعني كان هناك واحد الموجة ديال الغزو ديال البرابرة. étant mineur et morcelé des 7 états، يعني تم تقسم الدويلات صغار. absence de tout pouvoir centralisé، يعني غياب السلطات المركزية. règne de 2 dynasties illustres، يعني هذه يبانوا واحد السلالات، هذه يبانوا مملكة ديال واحد جوج سلالات مشهورة اللي هما لي ميغوفانجيان اي لي كارولانجيان. من بعد غادي نهضروا على هادو في واحد الفيديو ان شاء الله، يعني نخصصوا ليهم وقت لي ميغوفانجيان اي لي كارولانجيان. le Moyen Âge classique ou central، ممكن نقولوا classique ou central. اشنو وقع فيه؟ il sort du système féodal، يعني هنا غادي يخرج واحد النظام الإقطاعي أو الازدهار ازدهار النظام الإقطاعي. stratification sociale ما بين سيزيغان et vassaux، يعني غادي يكون دوك الطبقات الاجتماعية ما بين الأسياد والأتباع. dans les campagnes، اشنو وقع في les campagnes défrichement des terres et progrès des techniques d'exploitation relative amélioration des conditions de vie. La ruralité est dominante، يعني la ruralité est dominante، يعني بحال قلتي العيش في المناطق الريفية، يعني العيش في المناطق الريفية هو اللي مسيطر دومينونت، يعني 95% de la population يعني فين كاينين في la ruralité. مزيان. B dans les villes, même aspect architectural, administratif et économique à la fin de l'Empire romain. Cependant, à partir du 2e siècle, accroissement du rôle politique, économique des villes, la commerce maritime autour des grands ports, mer du Nord, mer du Baltique, etc. Le dernier mouvement, ou bien maintenant le Moyen-Âge tardif. يعني اشنو وقع في le Moyen-Âge tardif؟ grave crise systémique à multiples facteurs. اشنو هما؟ يعني هاد لي كريز يعني climatique اشنو وقع؟ السيكل ميني غلاسيال لا تير، يعني ça veut dire baisse des températures، يعني غادي تكون واحد انخفاض درجات ديال الحرارة. influence néfaste sur les récoltes et la vie des gens، يعني غادي يكون واحد التأثير سلبي، يعني واحد الانفلونس نيفاست، تأثير سلبي على المحاصيل الزراعية وعلى الحياة ديال الإنسان، يعني اوتوماتيكمون لا فامين مورتاليتي والنص، يعني غادي تكون عندنا المجاعة وغادي يكون العدد ديال الوفيات
يعني كبير جدا. دزنا من لا كريز ديال كليماتيك دابا بونديميك لا بيست نوار يعني الطاعون كي ديسيمي ان تيير دو لا بوبولاسيون اوروبيان يعني قتل الثلث ديال الساكنه ديال اوروبا. من بعد لي غير ا دي فيرونجو يعني بوليتيك ايكونوميك اي ريليجيوز اتسيتيرا. لا غير دو 100 ans يعني كونفلي ارمي سور فون دي كروازاد اون اسباني اون ايطالي يعني داك الحروب الصليبيه يعني دوك الحروب الصليبيه اللي وقعوا في اسبانيا وايطاليا. غير سيفيل اون فرونسي اون انجلتير يعني الحروب الاهليه في فرنسا وانجلترا. سو كليما دو تونسيون دو اي دو كريز سوليفمون قال لك ميلتيبل يعني اشنو وقع ثاني ريفولت دي بايزون كونتر لي زامبو انفليجي بار لي سينور اللي هما الجاكيري. هاد الامراء هادو اللي سميتهم جاكيري يعني غادي يكون واحد الثوره ديال الفلاحين ضد دوك الضرائب. يعني لا ريفولت ثاني دي كوربوراتيست contre les nobles sur la gestion des villes et leurs revendications sociales. من بعد غادي ندوزو للسنتراليزاسيون des États. Centralisation des États. Le Saint-Empire germanique formé d'une trentaine d'États. L'Espagne est composée de 4 royaumes plus le royaume du Portugal. La France s'achemine vers la monarchie. يعني ملي شفت فرنسا يعني بغات دير واحد التحول واحد الترانسفورماسيون يعني غادي تتحرك فيها شنو يعني لا مونارشي يعني واحد يكون حكم ملكي يعني من طرف لي فامي يعني دو بورغينون اي ارماناك يعني هادو هما العائلات اللي بغاو يديروا لا مونارشي. ليغليز يعني الكنيسه حتى هي شنو غادي يوقع ليها اي لا سول انستيتيسيون spirituelle universelle. Mais depuis le schisme de 1095, elle est en proie à une grave crise. يعني غادي تتعرض يعني خلال داك الانقسام اللي وقع داك لو شيزم في 1095 يعني غادي تولي فريسه معرضه لمجموعه ديال الازمات اللي غادي نذكروا منها كونفلي كونتر الاسلام يعني الصراع ضد الاسلام. كونفلي كونتر لي دوكترين هيريتيك يعني غادي يبانوا دوك المذاهب غادي يكون صراع ثاني. كونفلي انترن يعني غادي يكون عندها صراع داخلي يعني وسط الكنيسه ما بين شنو لا كريتيانتي اي فراغمونتي اون دو بول يعني غادي تبان لينا لا كريتيانتي دوكسيدون يعني اللي كاينه في روما اي لا كريتيانتي دوريون اللي غادي تكون في كونستانتينوبل. La capitale, alors اشنو غادي يوقع la capitale de l'église catholique se déplace de Rome à Avignon غتحول يعني من روما لافينيون. parfois المشاكل ثاني من المشاكل يعني من لي بروبليم اللي وقعوا ثاني parfois il y avait 3 papes en même temps يعني دوك داك البابا ممكن تلقى في نفس الوقت 3 وكل واحد chacun قال لك chacun soutenu par un roi différent. وغادي يكون ثاني واحد الانترفيرونس واحد التشويش وواحد التداخل فاش الانترفيرونس entre la religion et la politique يعني غادي يكون تداخل ولا تشويش ما بين السياسه والدين. prolifération de tendances hérétiques يعني غادي تزاد داك يعني تزايد دوك النزعات يعني النزعات اللي منهم اريانيزم لاكاتاريزم الميناريزم اتسيتيرا ميليناريزم اتسيتيرا يعني هادو من المشاكل اللي واجهها شنو اللي واجهت الكنيسه ليغليز. يعني ممكن الاستاذ غادي يقول لكم اشنا هما لي بروبليم اللي واجهت ليغليز مثلا غادي يقول لكم اشنا هما المشاكل اشنو غادي تقولوا غتطرقوا غادي تعطيو واحد لا ديفينيسيون جينيرال ديال المويناج اللي هي راه هضرنا عليها في الاول غادي ديروا هذيك سيفيزون ديروها من بعد غادي تجيو ديريكت ليغليز الى لا سول انستيتيسيون سبيريتويل يعني غادي تجاوبوا دون مانيير سامبل اي جينيرال يعني بلا ما تحاولوا ديروا انتروداكسيون ديفلوبمون كونكلوزيون يعني غادي تجاوبوا دو مانيير جينيرال. من بعد غادي نشوفوا لا كولتور ميدييفال. Globalement, le Moyen Âge n'avait jamais rompu ce lien avec le savoir et la culture. Et ce depuis le temps de Charlemagne, yani bâtisseur d'établissements d'instruction et protecteur des écrivains et des intellectuels. Mais ces rapports, yani les rapports avec la culture oscillent
ou varier entre des éléments nuisibles et ceux favorables. يعني غادي يتراوحوا ولا غادي يتغيروا على حسب شنو les éléments nuisibles et ceux favorables. Dans le premier volet, on peut souligner يعني le premier volet ممكن نهضروا على les dégâts occasionnés. يعني les dégâts occasionnés engendrés ou causés par les invasions. يعني داك الضرر الناتج les dégâts occasionnés الضرر الناتج الناتج عن طريق الغزوات. بياج انهم ثاني هذا بياج ديستريكسيون دي بيبليوتيك اكسيتيرا يعني غادي يكون واحد لو فول ولا سرقه ولا نهب وتدمير المكتبات الى اخره. غارتي شيختي دي ليفغ فابريكي دو مانيير ارتيزانال يعني اشنو غادي نسولينيو ثاني يعني غارتي شيختي يعني كاين واحد القله والندره يعني الندره والغلاء ديال لي ليفغ فابريكي دو مانيير ارتيزانال. مانيوال مال ترادوي بو كوريكت يعني ثاني غادي المراجع دوك المراجع اللي ils sont mal traduits. وغادي تكون ثاني عندنا واحد الانالفابيتيزم جينيراليزي يعني كاع هادو من المشاكل اللي وقعوا يعني الاميه غادي تكون بشكل كبير. دون لو دوزيام فولي شنو لو مونوبول دو ليغليز سور لا في انتيليكتيل يعني السيطره الكامله ديال الكنيسه. سونسور اوبوزيسيون ا توت بونسي ليبرال يعني غادي تكون واحد الرقابه على داك الفكر الليبرالي. بوغ ليغليز بالنسبه للكنيسه هي ما كيهمهاش بنادم ولا يعني بوغ ليغليز لا فيلوزوفي لا ليتيراتور représente une perversion du nouveau converti يعني غادي يكون واحد الانحراف بالنسبه ليها. l'art يعني بالنسبه بارابور à l'église l'art doit servir la cause de Dieu orner les temples les cathédrales يعني دوك المعابد ديالهم يعني اي حاجه كتعلق بالكنيسه. un art stéréotypé ça veut dire il y a un seul visage. La seule discipline intellectuelle et pédagogique tolérée, c'est la scolastique, composée de deux branches, le trivium et le quadrivium. Mais cette situation évolue favorablement, elle s'inverse même en effet. يعني هاد الوضعية غادي تطور أكيد غادي تطور يعني évolue favorablement بشكل أشنو يعني بواحد الشكل اللي هو جيد مقارنة يعني بالسابق. شنو غادي يوقع غادي يولي عندنا بروغريسيفمون لا بونسي سكولاريز يعني غادي يولي عندنا داك الفكر العلماني غادي يتزايد. il passe des monastères aux universités Oxford Bologna يعني غادي يوليو يعني il passe يعني واحد لا ترانسفورماسيون غادي يكون كبير يعني في المجال التعليمي بالنسبه للإدوكاسيون يعني غادي يوليو يتحولوا من لي موناستير اللي هما دوك لي باتيمون ديال لا ريليجيون كريتيان يعني غادي يتحولوا من دوك المعابد فاش كانوا كيقراو لاش لي زونيفرسيتي اللي هما اوكسفورد بولون توليد اكسيتيرا. وغادي يكون عندنا ثاني اباريسيون دي زيديوم ناسيونال رومبلاسون لو فيو لاتان يعني غادي يكون عندنا واحد الانتشار واسع للغات لي زيديوم هما لي لونغ. وبالتالي اشنو غادي يكون عندنا ديك الساعه غادي يكون عندنا واحد لاكسي فاسيل و سافوار. essor prodigieux ou bien progrès prodigieux des ateliers de scriptura اللي هما les ateliers d'écriture et la fièvre de l'érudition اللي هو التعليم. غادي يكون عندنا ثاني ouverture sur les cultures antiques يعني غادي يكون واحد الانفتاح على الثقافات الاجنبيه مثلا غريكو رومان بيرسان انديان شينواز جويف اي ارابو مسلمان. غادي يكون ثاني واحد لا فوا اون نوم يعني واحد الايمان بالانسان وبالتالي غادي يعطينا conciliation entre la foi et esprit. Longtemps conçu comme une servante de la théologie, la philosophie et réhabilité يعني حتى هي الفلسفه غادي تصلح لينا. ils vont toutes les deux dans le même sens et prennent les mêmes valeurs et principes. يعني هنا غادي نهضروا على شنو غادي نهضروا على لو نيو بلاتونيزم يعني لو نيو بلاتونيزم. وفينالمون grand voyage le grand voyage et les précieuses découvertes qui s'ensuivèrent crevèrent les yeux d'un Moyen-Âge léthargique. Ouvrir les yeux d'un Moyen-Âge
d'un Moyen-Âge sur l'art vivre au lieu de l'art de combattre, sur l'harmonie, la beauté du monde, la douceur de la paix, les délices de l'amour, la chaleur de la famille, etc. Yani, toutes ces valeurs, toutes ces valeurs bafouées par l'aveuglement de la terreur. Bafouées par l'aveuglement de la terreur. Yani, غادي يتضح داك الشيء يعني يتم دحض يعني داك الشيء من طرف شنو الارهاب قال لك ولكن on s'y prend de l'art de parler, ça veut dire tomber amoureux de quelque chose, on s'y prend de l'art de parler, du coup de raconter, de chanter, etc. C'est en partie de ce qu'on appelle faire de la littérature. Et voilà, finalement on va passer à la littérature. غادي نحاولوا باش ما نطولش في الفيديو نحاولوا نقراوها بالزربه. Oralité, littérature, troubadour, jongleur, trouvé, seuls les clercs avaient lire et écrire. Le texte n'a pas de paternité précieuse ni de forme fixe. Cependant, une certaine tradition littéraire est conservée par certaines familles adoptives d'écrivains pour en faire leur historia. À partir du XIe siècle apparaît la chanson دو جيست يعني غادي تبان لينا يعني باش نحاربوا باش ديما فاش كتوقع عندنا فاش كتكون عندنا واحد لا كريز ولا واحد الصراع ولا واحد النزعه يعني شنو كيبانوا دوك لي بويت باش يكتبوا لنا دي شونسون دي بويم باش يعبروا على داك الرفض ديالهم ولا داك يعني غادي يحاولوا يستعملوا لا ليتيراتور يعني كوم ان اكزومبل باش يعبروا على داك الرفض ديالهم ولا على داك التأييد ديالهم لاش داكشي اللي كيوقع يعني ديك لا ريفوليسيون مثلا اللي غادي توقع. Ce genre littéraire vante les valeurs de la chevalerie, يعني l'héroïsme, le courage, fidélité et l'idéal du chevalier croisé protecteur de la foi et serveur de son Dieu et de sa patrie. La chanson de geste est écrite en vers division en strophes de longueur variable. Les récits respirent l'exagération, la magnification, l'exemple.